लोग मेन रास्ता वही लगी वो मेन रास्ता रास्ता भाई दिया यार वही लोगी सीमाना वो भाषा तीन तला भाषा भाषा ओ भाषा पुराटा भाषा पूरा भाषा गाड़ी गैरेज गैरेज গাড়ির গ্যারেজ শেষ সীমানা বাসার সারাটা বাসা সে বড় কথা নাই রে বাবা যদি সামন কম দিনে থেকে আল্লাহ টাকা দিত আল্লাহ হিলে মানে নিচে টাকা দিত না সামন কারণ আমি